Nama saya Sujianto. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sekida, Kecamatan Jagobabang, Kabupaten Bengkayang. Sekarang kan lebih banyak orang suka yang unik, yang antik. Ini namanya motif boton puni. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mata punai. Nah, mata burung punai maksudnya. Ini tidak kelihatan nih sayang. Kalau dia kayak gini kan, ada naik turun tuh. Dolod namanya. Dolod tuh artinya gunung. Masyarakat Desa Sekida ini mayoritas itu suku Dayak Bidayuh Jagoy, lebih dikenal seperti itu. Kebiasaan di sela-sela kesibukan mereka di sawah ladang, mereka ada membuat anyaman-anyaman. Nama saya Roslinda, tinggal di Desa Jagobabang. Kegiatan saya sehari-hari menganyam tikar bidai. Jadi yang bikin bidai itu dari nenek moyang dulu. Dia bikin polos dulu untuk jemur-jemur lada, jemur padi. Sekarang saya punya pemikiran bisa bikin motif gitu biar bisa dijual kan. Ternyata banyak yang suka, banyak yang minat. Jadi sekarang banyak motif 50-an udah. Permasalahan utama itu di bahan baku. Bahan baku ini kemungkinan semakin hari semakin menipis kalau tidak ada upaya untuk membudidayakannya. Kalau kelangkaan ini saya cari orang tua yang biasa ke hutan untuk mencari bibitnya. Jadi anak-anak rotan itu dicabut dari hutan itu dipindahkan dekat sekitar rumah kami ini. Apakah hidup atau mati saya belum mengecek. Mudah-mudahan hidup lah. Nah, di situ nanti kita lihat berapa tahun proses mulai dari penanaman sampai itu panen. Jadi itu sebagai proyek percontohan lah. Cuman masih dalam skala kecil. Jadi kalau ada yang mau membantu, kami siap untuk bekerja sama, khususnya untuk menjaga kelangsungan hutan dan hasil hutannya seperti rotan di Desa Sekida ini. Penting bagi saya mengembangkan bidai melalui berbagai motif seperti ini untuk mengangkat identitas Jagobabang agar lebih dikenal. Harapan saya tentang kerajinan ini berkarya terus maju. Pada zaman dulu, anyaman rotan ini memang digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti ke kebun, ke ladang, untuk panen hasil kebun dan hasil ladang. Sekarang lebih banyak orang produksi kerajinan ini karena sudah punya nilai ekonomisnya. Justru untuk kebutuhan fashion lah kali ya. Nah, karena orang maunya fashion tetapi yang unik. Harapan saya pelanggan puas, motif-motif terbaru akan tetap diciptakan agar kerajinan bidai semakin dikenal di Nusantara dan di mancanegara. Jadi kami mengadakan kompetisi membuat bidai dan motif-motif bidai khas Jagobabang yang terinspirasi dari daerah sekitar Jagobabang. Kalau yang sekarang saya lihat lebih banyak anak-anak muda ini tidak tertarik dengan yang seperti ini. Kecuali yang memang itulah orang yang dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi mereka paling tidak pernah melihat, pernah menyentuhnya dan mencobanya, akhirnya mau belajar. Kalau soal strategi saya juga masih mikirkannya. Tetapi memang ada beberapa yang sudah kita mulai, ada program yang seniman masuk sekolah. Nah, jadi di situ anak-anak diberi materi pelajaran itu kearifan lokal. Jadi salah satunya seperti anyaman ini. Jadi mudah-mudahan mereka bisa tertarik. Itu untuk regenerasi lah. Mudah-mudahan bisa diturunkan, diwariskan untuk generasi muda biar tidak
hilang ditelan zaman. My name is Solomon Gao. I'm a Kenyan from Baram. So this is my journey is the making Jatong Utang. Jatong Utang, at first, as I heard, that everybody when they walk in the jungle, they don't walk side by side. They queue up. On the way, they make a hut where people rest. Jatong Utang, they hang at the. When they reach this hut, the first person will play the jatong. And those who are left behind, oh, come on, they encourage each other. Somebody has reached that lumbung ketu, a resting hut. So people are encouraged, keep on, climb up to that. And then they will rest, they continue the journey until they reach the border, they reach their farm. So that is where Jatong Utang was made. In our Kenyan language, Jatong means a gong. Utang is a stick. So they make a gong stick. Sampai can be chord, whatever we call it, chord E, chord C, chord D, you know. So at this moment, this Jatong Utang is chord F. So this is more purely the tune of our Kenyan songs, Blian Daduk itself. This is my top secret, how I get the tune of this Jatong Utang. Based on traditional or elders' experiences, what are the specific wood is good for making Jatong Utang. They recommended kayu kalalai, like kayu nelapong, kayu barang. We must stick to the advice of the elders. Only go and take the wood at the correct pace. So this is through my experience. Every time I have to look at the sky or at the moon. Maybe in the near future, after 50 years time, we don't know whether there will be any other kayu wood that is still available. Before we go to that stage, that's why I invest my time and energy to find out how to get the resources. What is the next alternative? The alternative is to buy the wood from nearby shop. So another thing is easier, just order from online and buy from other people. And that is another one people use money to buy. I try my best to look for the wood that they recommended. Some wood I've never been to Jatong Utang, but I explore and try to make it. So then I can see the differences. Why our old elders said only this wood is good. That is, we are yet to find out. Another alternative that I'm having in my mind is that who knows, we can do it out of bamboo. Since we can see some other tribes in different parts of the world, they're also doing this xylophone from bamboo. So this is another field that we are yet to discover. Why not we continue this tradition, this culture, so that it can bring joy to people at the same time? We will not forget on how to do and how to play this special instrument of ours. Anything is possible as long as we put effort and think to discover things like that, to bring back, to relearn all the songs, traditional style.
The 40 meters dilimpas. Going up again. Ayo. Slippery. Oh, I just managed to carry it down this small hill about 15 meters away. I cannot take it. So next time maybe you people can. Just feel free come over. Cut down these trees. Carry your own kayu sampai. Baru chip lah.